साधव मोठारे नहीं स्नेह प्रेम मायार बंधन मो न मानिबी कहकु विश्वरे मो बाहुबले मो विजय करिछि धनर प्राचुर्य मो कथा करिब स्वीकार मो ताको केबे न करिबी क्षमा कारण मो एकराम साधव साधव अरे पद्मा पद्मा कौन है स्वामी अरे पद्मा अरे सकाळ पहर तुम अगाधुआ अखिया पिया हो कुआड़ जाइथिल आज पूरा माणबसा गुरुवार तुम्हें कौन भूली जाओ ना कौन अरे हे नाई पद्मा नाई अरे किसी भूलिनी पद्मा अरे नियो अरे तुम पई सब सोना अलंकार सब नहीं आसी नियो पद्मा नियो एते गुडा सुना गहना हे पद्मा मूल धन बाबद को सब वसूल करी नहीं आसी बसिर पद्मा बाबा अरे हे मानसी तमे मो पे कोणे नहीं आसी मानसी चुना माछ आनी चना जानी छ चुना माछ को कटा दे रातिले पाटी को भारी स्वादिया ओ हो मा सकाळ पर से ठाकुर कर पूजा तो न करू छे मणि तो के शांति रे सोईबा को भी देउना चुना मा मु गादे सारी आसीबा पूर्वरु तुमे मो पे चुना माछ तरकारी राति दिबा मु गादे सारी आसीले बाबा कर बरे सांग ही खाइबो बाबा तुम बाप झे दी जण को जमारू मारी हेबनी आज पूरा मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार माता लक्ष्मी व्रत आज पूरा दिन रे एपरि अशुभ कथा तुंडे धरुछ के परी छी 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 मु रांधी पारिबिनी जाओ पद्मा तोर दुर्बर साहस मो मुह परे तू जवाब दउ छो मो झिया माछ तरकारी खाइबो माने तमे ताकू रांधी करी देबो नचेत मो भूली छिबी तुमे मो स्त्री बोली ए छार नारी होई तुही कहू बड़ कथा मोर कथा न मानिले छिड़ाइबी मतला कथा कह ना अधिक हट नहीं मोर बच्चा प्रणाम करुछु तुही होई जीव नष्ट अधिकारी कहूछु मते धक्का मारी बसिते राजा चली मोगरु मळया ग्रंथ मु तुमको भले कहि दउछि बा तुमे यदि माता महालक्ष्मी कर पूजा तो न करिबा को चाह ताले ए घर तुमे रहि परिबा नहीं समुद्र पे ए घर तुम पे बाढ़ देहि जिबा पर मु आज मन करिछ माने आज ए घरे चुना माछ तरकारी रंथा हेबो तापर जदि मनुष्य कर्तव्य न करे धन कण आपे आपे चली आसे तो तापर भी मो भी तो ताको परिश्रम रे सब धन अर्चना करि तुम महालक्ष्मी चाची देइनी तू सेमिति कथा कह ना रे माँ ता नहिले महालक्ष्मी कोप करिवे आ महालक्ष्मी कोप कले ताको कोप दृष्टि आमे के बेमुकुली बानी रे माँ के बेमुकुली बानी
ରନ୍ଧ ଆଉ ମୋ କନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ଖାଇବ ବୁଝିଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତୁମେ ଚୁନା ମାନ୍ଧ ରାଜ ହଁ ପଦ୍ମ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତା ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ଆସିଲି ମା ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଯା ମାନସ ମା ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିବା ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତା ଏ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପରା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ତୁମକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଛ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେବେ ରାନ୍ଧି ପାରିବିନି କେବେ ରାନ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 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 ଆଲ ତୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବା ରକ୍ଷା ମୁଖ ବଳୁ ଆମେ ଡାକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ ନିକଟୁ ମୁଁ ତୋତେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ଆଜି ତୋତେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଏ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଥିଲୁ ମନେ ରଖ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ସଦମ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନର୍କର କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ତୁମେ ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ନ କରି ଅନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ଫେରି ଆସ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ବାଟକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ଆଉ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ